ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ओम अच्युताय नमः। ओम पंचसखाय नमः। अच्युत महापुरुषंकर गोटे आप्त वाक्य अच्छी एवं तांकु नहीं गोटे श्लोक अच्छी आकाशे अच्युत वंदे मर्त्ये वंदे च माधव पाताले वासुकी वंदे तन वंदे सचराचरम दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरति पाप दीपं ज्योति नम नमः। अच्युत महापुरुषंकर जन्म तिथि रे गोटे अघटन घटी ताहा पुणी दीपं ज्योति परम ब्रह्म जहांकु परम ब्रह्म भाव रे जो दीपदान सूर्य होचंती सकल शक्तिर आधार एवं सूर्य होचंती आदि देवता एवं तांकर प्रतिनिधि स्वरूप ये दीप को आमे देवादेवी मानकु अर्पण करी पूजा आराधना करिथाउ एवं से दीप माध्यम रे आमे तांकठारु कृपा लाभ करिबु बोली दीप द्वारा वंदना करिथाउ। किंतु अच्युत महापुरुषंकर पवित्र जन्म तिथि रे पुणी जोठी जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कोटि कैवल्य नाथ स्नान यात्रा समग्र विश्व ब्रह्मांड रे विदित एवं समग्र विश्ववासी जेतेबेले प्रभु श्री जगन्नाथंकर स्नान को दर्शन करने को अपेक्षा करिसंती एवं स्नान चलीची जेहेतु प्रभु श्री अच्युत महापुरुष तांकर तिरोधान पूर्वरु प्रभु श्री जगन्नाथ को गोटे प्रार्थना करथिले, हे प्रभु मोर जो विदाय हब से विदायटी दिवस रे हब एवं मते एपरी दिन रे विदाय करिवे जो दिन रे आपण मो पाखरे उपस्थित हेउथिबे एवं तांको कथा अनुसार प्रभु श्री अच्युत महापुरुष जेतेबेले निर्विकल्प समाधि स्थिति को गले सेतेबेले तांकर शिष्य जो दुई तीन जन तांको चारिपटे जगी बसी थिले ता भितरे थिले राम बाबू रामदेव एवं राम जेतेबेले देखिले दिने गला दुई दिन गला तीन दिन गला आज आसिक स्नान पूर्णिमा पवित्र स्नान तिथि रे प्रभु अच्युत महापुरुष निर्विकल्प समाधि रे अछंती एवं गुरुदेव को मु टिके देखे जे तांकर नीतिकांति कौन हब किपरि स्थिति रे अछंती ये जेतेबेले तांको हाथ मारी देखिले तांको पाखरे आ प्राण नथिला तेबे अच्युत महापुरुष केउ तिथि रे तांकर तिरोधान हिची ताहा जदियो काल निर्णय सठिक भाव रे हेई नाही तथापि जे शिष्य जेतेबेले देखिले जे यही स्नान पूर्णिमा दिन रे तांकर प्राण आउ नाही तेणु सेही दिन को तिरोधान दिवस भाव रे पालन करा जाए एवं नेमाळ पीठ को प्रभु श्री जगन्नाथ से दिन स्वयं विजय करि थांती। यही कारणरू महापुरुषंकर भक्त माने सेठी पीठरे लक्षाधिक संख्यार उपस्थित हुअंती। खाली श्रद्धालु नुहंती साधु माने मध्य बहु संख्यार उपस्थित हेई प्रभुंकर तिरोधान दिवस रे प्रार्थना यज्ञ तपस्या नाम संकीर्तन सबु करुथांती एवं हजार हजार लक्ष लक्ष लोक सेठी अखंड दीपदान एवं दीपरे वंदापना करिवारे उपस्थित हेई थांती। किंतु गोटे बड़ अघटन एथर देखागला जहा मालिका वर्णित अच्छी 2024 मसीह समग्र विश्व रे विभिन्न जगार अचानक भाव में अग्निकांड घटिबो अचानक भाव में भूमिकंप हब अचानक भाव में युद्ध आरंभ हब हजार हजार लक्षाधिक जन से निहत जनता निहत हेबे एवं केही जानी परिबेनी केतेबेले कोपरी घटना घटिबो एवं आदि दिन रे गतकाली थिला स्नान पूर्णिमा प्रभु श्री अच्युत महापुरुषंकर तिरोधान दिवस ए अवसर से अग्निकांड घटिबा आम समाज पई गोटे बड़ अघटन एवं खाली से गोटे कथा नुह पुरी रे श्रीमंदिर रे प्रभुंकर जेतेबेले 108 कलश रे तांकु चतुर्धा मूर्ति को स्नान करई दिया जाउची सेतिकी बेले तांकु जगन्नाथ स्नान करई जगन्नाथंकर आद्य सेवक वरिष्ठ सेवक जगन्नाथ निजे स्नान करई देई जणे बहुत वयस्क व्यक्ति
से वयस्क साधु सी सेठी विदाय नौचंती एवं घरे पहुंचीबा पूर्वरु तांकर गोटे मृतदेह मिलुची हत्या हेइची बोली घोषणा होउची जगन्नाथ स्नान करी जगन्नाथ निजे भक्त हो जाउचंती यह मध्य एक घटना सेठी दला चकटारे अनेक लोक आहत होइचंती तेणु एई जो अशुभ संकेत गुडी देखा जाउची एथिरे अच्युत महापुरुषंकर मालिका पंच सखा मानकर मालिका एवं जेतेबेले आमर महाभारत जो लिखिचंती आमर सारला दास आदिकवि सारला दास सारला महाभारत रे मध्य अंतिम पर्याय रे कली जुगर किपरि अंत घटिबो तार वर्णना अछि एवं व्यास कृष्ण दैपायन व्यास सी मध्य श्रीमद भागवत रे कली जुगर अंत कथा 5000-6000 वर्ष तले ताकू मध्य निर्णय करिकि देइचंती अच्युत महापुरुषंकर 500 वर्ष तलर मालिका जहाँ वर्णना करुची 5000 वर्ष तले जहाँ व्यासदेव वर्णना करिचंती कलिजुग जो अघटन घटना गुड़िक अंत हबार विषय गुड़िक ताहा मध्य सामंजस्य प्रकाश पाउची एवं 2024 मसीह पंचसखा मानकर बा अरखित दासंकर हाड़ीदासंकर बा अभिराम परमहंसंकर जेते मालिका जी जोठी वर्णना महापुरुष माने करिचंती ताहा संपूर्ण भाव रे सत्य प्रमाण होबाकू जाउची जहाँ आपणक चैनल माध्यम रे अनेक कथा प्रकाश पाइची जहाँ मध्य ताहा सत्य बोली प्रमाणित होईची भक्त समाज रे तेणु आज ये जो घटना घटिला ये दुईटी घटना ओडिशा रे घटिची गतकाली आज आपण देखंतु अहमदाबाद रु गोटे गुजरात रु से सेठू जाउची गोटे बोइंग जहाज बोइंग 3 जो थे 242 जन यात्री थिले 230 4 जन थिले पायलट एवं को पायलट एवं सह परिचायिका माने सेमाने मिसिकरी 12 टोटाल 242 जन गोटे विमान रे थिले अचानक भाव रे अग्निकांड घटी सेमाने आज प्राय जहाँ संवाद वर्तमान ये कथा घोषणा कला बेलू आम पाखे पहुंची 170 रु अधिक मृताहत तो नुह पोड़ी पाउंश हो जाइछंती अवशिष्ट आउ केते कौन घटी तार संपूर्ण विवरणी आम पाखे पहुंची नथिले मध्य जहाँ जना पड़ुची माने पाखापाखि 90 भाग कथा समाप्त हो सारी तेणु यही जो अघटन गुड़िक वर्तमान घटी घटी चलुची ताहा अच्युत महापुरुषंकर यह एक बड़ निर्णय कथा थिला कलिजुगर अंतिम पर्याय को यह वर्तमान आरंभ होईची जदि भक्त समाज समस्त सतर्क न रहिबे एकाक्षर मेला अणाक्षर मेला ब्रह्म एकाक्षर मेला बा अच्युतंकर जो अजपा हंस साधना एथिरे समर्पित न हेबे बा जदि आपण दिव्य ध्वनि को आपण आयुध न करिवे ताहले यही जो घनघटा समय एथिरु आमे केही निवृत्त होई परिबा नहीं आमे अकाल रे झड़ी पड़िबा तेणु आमको वर्तमान गुरुजन मान को सम्मान करने को हबो देवादेवी को उपयुक्त सम्मान दबा को हबो ब्राह्मण देवता तांकु सम्मान करने को हबो गो माता को सम्मान करने को हबो आमे जो गोचर जमी को माड़ी बचिलु गो माता माने तांकर खाद्य घास टिके खाइबा को पाउ नाहंती तांका आखिरु लुह गडुची मशाणी भूई को मध्य आमे दखल करिगलु आमे रास्ता घाट मध्य दखल करिगलु काहाकू कहीं मानिलु नहीं जे जहाँ को पाइलु लुटिलु एवं नारी माने उल्लग्न हेले नारी माने केश मुकुला करी बुलिले ये कथा गुड़िक सब अच्युत महापुरुषंकर भविष्यत मालिका जहाँ वर्णना करिसंती चकड़ा मडाण रे जहाँ वर्णना करा जायछि अष्टपंजरी रे नवगुंज नवपंजरी अष्टपंजरी रे जहाँ कहा जायछि ये सब कथा गुड़िक बाबा सत्य एवं आमे जदि अच्युत महापुरुषंकर उपयुक्त मार्गदर्शन को मानिकी चलिबा ताहले ये अघटन निश्चित निवृत्त होबा तेणु आमे समस्ते अच्युत महापुरुषंकर जगन्नाथ संस्कृतिर एवं सनातन मार्गदर्शन रे उपयुक्त माध्यम रे जीवा लाभ अधिक जे लोड़ती चोरंक प्राय दंड पाती यहाँ श्रीमद भागवत रे एक कथा कृष्ण दैपायन व्यास कहिसंती तेणु आमे आमर बेसी लोभ न करी कामना युक्त न होई आमे कहा धन संपत्ति की लुटपाट न करी पर नारी को मातृवत भावी जदि आगु को जीवा ताहले निश्चय रक्षा पाइबा। जय श्री महापुरुष। हाँ जे आपण आसले गोबरी नदी कूल जो अच्छी सेठी आसला अनंत शंभु पीठ को सेठी आपण आसला परे कोन अनुभूति से कथार वर्णना करि हबनी बाबा से कथा एक अवर्णनीय घटना
କାରଣ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସେଇ ଯୋଉ କୁସୁମା ଗ୍ରାମରେ କୁସୁମା ଗ୍ରାମର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କାଟି ହଉଛି ସର୍ପ ମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ। ଉଇ ହୁଙ୍କା ହଉଛି ବାଲ୍ମୀକି ମାନେ ସନ୍ଥ ମାନେ ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଉଇ ହୁଙ୍କା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ବାଲିଲିଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଯୋଉ ଲୀଳା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାଲିଲିଙ୍ଗ। ସେ ବାଲିଲିଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଇଏ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ବାଲିଲିଙ୍ଗକୁ ସେ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଉଷୁମା ଗ୍ରାମକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ରୋଗ ବୈରାଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅକାଳ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ନିରୋଗ ହିଁ ରହିବେ। ଋଣ ରହିବ ନାହିଁ, ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। କାରଣ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ ତାହା ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦବାକୁ ନେବାକୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, କାରଣ କର୍ମର ଫଳ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ କିଛି ଥବ, କର୍ମରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅର୍ଥ ଯଦି କିଛି ସେଠି ଦାନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, କ୍ରିୟମାଣ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ନିରାମୟ ଜୀବନ ବିତେଇବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତେଇବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଲୀଳାଟା କେବେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିତରେ ହବ? ଲୀଳା 29 ମସିହା ବେଳକୁ ଘମାଘଟ ହବ। 2024 ମସିହା ଅନ୍ତକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଦେଖିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ 2024 ମସିହା ଏବେ ଏଇଟା 25 ଚାଲିଛି। ସରି, ଏଇଟା ହଉଛି 2025 ମସିହା। ଏଇ 2025 ମସିହାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ରଳୟ, ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଥିବ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟ ହଉଥିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଥିବ। ଆଜି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବୋଇଂ ଜାହାଜଟିଏ 242 ପକେଇଛି, ସେଇଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଏ ସମାଜରେ ଘଟିଯିବ। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ 2025ର ଅନ୍ତ ସମୟରୁ 2029 ଭିତରେ ଇଏ ମହାପ୍ରଳୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିହନ ହବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ସବୁ ପୀଠରେ ଲୀଳା ଚହଟିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଲୀଳା ଚହଟିବ, ଏକଥା କହିବାର ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ଘମାଘଟ ଚାଲିଥିବ ସେଠି ଲୀଳା ଏଇଠି 25 ଲୀଳା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଲୀଳା ବାବା। ଇଏ କଥା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସେ ସମୟ ଆସୁଛି, ସମୟ କହିବ। ଦିନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ, ଭାରତବାସୀ ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାଳିକାକୁ ହସୁଥିଲେ ଶୁଣିକିରି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାଳିକା ଯୋଗୁଁ ତଟସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମାଳିକା କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ମାଳିକା କଥା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାକୁ ନେଇକିରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଳିକାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମାଳିକା ଦିନକୁ ଦିନ ସତ୍ୟ ହବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ। ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳର ଇଏରେ ପତିତ ପାବନରେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଶାଗୁଣା ବସିବ। ମାଳିକା କହିଥିଲା ପତିତ ପାବନକୁ ଚିଲ ଝାମ୍ପି ନେବ। ମାଳିକା କହିଥିଲା ଚେମିଣି ଉଡ଼ିବେ। ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ 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 ପ୍ରମାଣ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ମାଳିକା କହିଥିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବ। ଏ ସବୁ କଥା ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡେମ୍ଫ, ଯେମିତି ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ଡେମ୍ଫ ଲାଖିଛି ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନରେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।